आज टॉपिक होची पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 बाय जॉन मिल्टन। तो टॉपिक रो मीनिंग जानिबा। पैराडाइज लॉस्ट माने आकाश रो झड़ी पड़ते बा टूटी जिबा। एटा ए पोएम टा ओवर 10,000 लाइन्स अछि। एथिरे 10,000 रु अधिक लाइन्स अछि। सेति में लाइन वाइज बुझेबा पॉसिबल नुआ, बट जदी ट्राई करिबे तो हेई परिबो। तो जदी तुम के कमेंट करबो तो मु ट्राई करिबी यार बुक 1 टा केवल बुझेबा पई लाइन वाइज। बट एबे मु आनीची टॉपिक टा को फुल स्टोरी हिसाब रे मु यार किछि एनिमेशन देमी, तमे जा फଳରେ स्क्रीन रे देखि कि ता पिक्चर बुझी पारिबो। आरंभ रे जॉन मिल्टन नामक एक कवि गोटे बहुत बड़ आउ जो गंभीर कहानी सुनेबाको निष्पत्ति नेले। गॉड दुनिया को नुआ करी तैयारी करिथिले, माने पृथ्वीर नुआ नुआ सृष्टि हेइतिला। तो मनुष्य बोली दुई जण थिले, आडमन आउ ईव थिले। सेते बेले भगवान गोटे ट्री थिला जोटा को फॉरबिडन ट्री बोली कहा जाउछे। तो से ट्री रो फल को खाइबा पई समस्त को मना करा जाइतिला। दुनिया रो समस्त को, पशु पक्षी मनीष समस्त को मना करा जाइतिला। तो तार फलटा के देखि नांती, सेरा सेउ हो कदली हो अथवा किछि भी हेइथाइ पारे, फलटा के जाननांती। बट तार गोटे फल थिला जोटा खाइबा पई पृथ्वीर समस्त को मना करा जाइतिला, किंतु मनीष को एटा मानिलानी। तो से फलटा को प्रथमे ईव खाइला, तापरे आडमन खाइला। तो फल खाइबा आगुरु मनीषर जो शक्ति आ चिंताधाराटा पशु भली थिला, माने बेसी डेवलपमेंट नथिला, ता थिंकिंग पावर बोली कि जिंस नथिला। बट ए फलटा को ना फ्रूट ऑफ नॉलेज बोली कहा जाइछि, कारण ए फ्रूटटा को खाइला परे मनुष्य को सब बुझा गला कि कोउटा कोन करबा कथा, केमती डेवलपमेंट हबा सब बुझी पारला। कहंतिनि पशु टू मनीष अधिका बुझी पारे, तो मनीष सब बुझी पारला आ धीरे धीरे पाप करबा को लागिला एंड अन्य मानन को बहुत कष्ट दबार लागिला। तो या फଳରେ ना दुनिया को डेथ आउ सफरिंग आसिला। आ एटा भी एथिरे कहा जाय जे शायद ए फल न खाइतिले दुनिया को एते क्षति हेई न थांता मनीषों द्वारा, कि किछि कष्ट दुनिया रे न थांता। तापरे कहिचंती जणे आसीबो जेंटलमैन, शायद ए जेंटलमैन जीसु को विषय रे एठी कहा जायछि जे पूरा मनुष्य पई सैक्रिफाइस करिवे। तो एठी जना पड़छि कि क्रिश्चियन को हिस्ट्री विषय रे किछि एठी पॉइंट कहिचंती। एसब हम पॉइंट भितर जानिबा। एटा थला इंट्रो। निजर कहानी आरंभ करबा आगरु मिल्टन एक खास प्रार्थना कले। से शक्ति ठू साहाय्य मागिले जी पुरातन जमाना रे बा पुरातन समय रे मूसा को पहाड़ ऊपर को जीवाको देइथिला। से कहिले कि से पवित्र आत्मा को ठू प्रेरणा चाहूछंदी, जहा फଳରେ से जो महत्वपूर्ण कहानी को भलसे सुनाई पारिबे। पुणी मिल्टन शैतान विषय रे कहूछंती। शैतान एकदा केबे स्वर्ग रे एक बड़ महत्वपूर्ण फरिश्ता बा दूत थिला, किंतु से ईश्वर को विरुद्ध रे कौन कला ना युद्ध कला। तो यही बड़ अपराध पाई ताको स्वर्ग नर्क को फिंगी दिया गला। सी आसी गोटे गातरे पड़िले, से गातटा नर्क सह लागिकी थिला। तो 9 दिन लागिला से गातरे से तौल को खसिकी स्वर्गर नर्क रे पहुँचवा पाई। पुणी जेतेबेले नर्क रे पड़िले सेठी पुणी 9 दिन जाए सेठी बेहोश होइकी पड़िथिले। से एका नथिले, ता सहित तांको सांग जणे थिला, ता ना होची बेल्जीबब। तो सेटा गोटे निआर नदी भली थिला, लाभार नदी। देखिन नर्क रे देखांती स्क्रीन ऊपर जेमति आउसी लाभार नदी, तारी ऊपर सेमान 2 जण जाक पड़िथिले। एबे आम कहानी नर्क रे आरंभ हैला। भाबो गोटे एमिति जागा जोटी सबु बेले अंधार रही थाए, जोटी निया भी सबु बेले जळुची, लाभार नदी भी अछि। निया एते जळिला परे भी सेठी टिके भी आलोकित होनी, सबु बेले अंधार रहउची। सेठी खाली दुख आउ केबे न सुरुथिबा कष्ट और पीड़ा अछि। एमिति एक भयानक जगह रे शैतान और तार साथी पड़ी रहिचंती। शैतान हालांकि बहुत बुरा भाबरे फसी जाइतिला बा हारिकी सेठी पड़ीतिला, किंतु तार हिम्मत एजाए भागी नथिला। से निजर जो खास सांग ता पाखरे पड़थिला बेल्जीबब, ता सह कथा हैला। तांकर से जगह रे पड़िबारे 2 जण दुख प्रकाश कले आउ 2 जण भाबिले बसिकी कि आमे आगु को कोन करिबा। तापरे शैतान ना निज निज पुणी तथापि जेहेतु गोटे गर्वी थिला, अहंकारी थिला, तो शैतान तथापि से कहूची नर्क रे पड़िथिले भी कहे भले जदि नर्क रे आमे अछंती, किंतु एठी नर्क रे आमे राजा हेके अछंती। स्वर्ग रे आमे कहा तळे जो काम करिबाटू एटा 1000 गुणर भल कि एठी आमे राजा हेके रहिबा। से 2 जण मिसिकी गोटे योजना कले कि से ईश्वरଙ୍କ विरुद्ध रे निजर जो युद्ध को केमिति बनेई रखिबे। एमिति कि तांको जितिबार कोनोसी उम्मीद ही नाही, काहेकि ना स्वर्ग को से जाई परिबेनी, सेठी से भगवान निजे ही अछंती।
ତ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପଶିବାକୁ ଦିଆଯିବନି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ କି ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନବନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଦୁନିଆ ବା ପୃଥିବୀର ଈଶ୍ୱର ବନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା ଆଉ ତା ଉପରେ ରହୁଥିବା ମଣିଷକୁ ଚାଲ ଆମେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବା। ଏସବୁ ଭାବିକି ଶୈତାନ ସେଇ ଜଳୁଥିବା ନଈରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜୋରସେ ପୁରା ଭୟାନକ ଦିଶୁଥିଲା। ତ ସେ ଜୋରସେ ନା ଆବାଜ କଲା ଆଉ ତା ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ସେଇ ସାଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଥିଲେ ଆଉ ଦିନେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସେନାମାନଙ୍କର ରାଜକୁମାର ଭଳି ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଶୈତାନ ସହ ମିଶିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେମାନେ ବି ନର୍କକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମିଲ୍ଟନ ଏଇ ପତିତ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କର ନାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅବଗୁଣ ବିଷୟରେ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରାତନ ସମୟର ଖରାପ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଏଠି ଦେଖେଇ ପାରିବେ କି କେମିତି ତାଙ୍କର ପତନ ବହୁତ ଭୟାନକ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋଲୋକ ନାମକ ଏକ ଦେବତା ଥିଲା ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ବଳି ଦେଉଥିଲେ। କେମୋସ୍, ଅଷ୍ଟାରୋଥ, ମେମୋନ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ ଥିଲା। ଆଉ ବୋଲିଆଲ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଖରାପ କରିବାକୁ ତତ୍ପର ଥାଏ, କିଛି ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଏ ସବୁ ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକଦା ଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ନର୍କରେ ଆସିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଯେବେ ଶୈତାନ ଡାକିଲା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପତିତ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେନା ହେଇକି ଏକାଠି ହେଲେ। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସୈନିକ ଥିଲେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟଠୁ ପୁରା ବିପରୀତ ଥିଲା। ମିଲ୍ଟନ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଶକ୍ତିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ଶୈତାନ ନିଜର ଯେଉଁ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଚାର ଦେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲା କି ନର୍କରେ ଆମେ ଆମ ନିଜର ଏକ ରାଜଧାନୀ ବନେଇଲେ କେମିତି ହେବ। ଏକ ଏମିତି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆମେ ବସିକି ଆମର ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଭାବିପାରିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବାର ଜାରି ରଖିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିବା କି ଶୈତାନର ନାମ ଥିଲା ଲୁସିଫର। ଏଇ ଶୈତାନର ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ସବୁ ମିଶିକି ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମହଲଟେ ବନାଇଲେ, ଯାହାର ନାମ ଦେଲେ ପେଡେମୋନିୟମ। ତ ୟାର ମାନେ ହେଉଛି ସବୁ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ଠିକଣା ହେଉଛି ଏଇ ମହଲଟା ହିଁ ରହିବ। ମିଲ୍ଟନ ଏଇ ମହଲର ଭବ୍ୟତା ଆଉ ଭୟାନକ ସୁନ୍ଦରଟାକୁ ଏଠିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ମହଲ ତାଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏଇ ମହଲରେ ସବୁ ପତିତ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ଗୋଟିଏ ସଭା କଲେ। ଶୈତାନ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବା ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଲା ଆଉ ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କି ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରାଯିବ। କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ବହି ବା ବୁକ୍ 1 ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ସଭାରେ କ'ଣ କଥା ହେଲେ, କି ଯୋଜନା କଲେ, ସେଟା ନେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଆମର ଏଇଠି ହିଁ କାହାଣୀ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଯଦି ତୁମେ କହିବ ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟରେ ଟପିକ୍ ଆଣିବି। ତ ଏଇ କାହାଣୀରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି କେମିତି ଶୈତାନ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ସାଥୀ ହାରିବା ପରେ ବି ନିଜର ଯେଉଁ ବୁରାଇ ଆଉ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ନବନିର୍ମାଣକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଇଏ ବି ଦେଖିଲେ କି ଖରାପ ବା ବୁରାଇ ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଯେତେ ବି ଆକର୍ଷକ ହେଇଥାଉ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାର ପରିଣାମ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଦୁଃଖଦ ହେଇଥାଏ। ତ ଖରାପଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଆରାମସେ ଏଇ କାହାଣୀଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି, କିଛି ନ ବୁଝିପାରିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ପାଇଁ ବନେଇବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।